पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ। आयुब आयुब पुरातन नियमर एई प्रकार गोटे व्यक्तित्व जो व्यक्ति पाखकू शैतान आसवाक डरुला। आयुबंक पाखु शैतान न आसी शैतान परमेश्वर पाखकू जाई आयुबंक विरुद्ध रे परमेश्वर को से कहूअछि। प्रिय माने आयुब एई प्रकार गोटे चरित्र जहा विषय रे स्वर्ग रे कथबार्ता चली। आयुबंकर जीवन शैली एते उच्च कोटीर जे स्वर्गर परमेश्वर निजे आयुबंकु से सर्टिफिकेट देइथिले। कहा आगरे? शैतान आगरे। शैतान को कहिथिले आयुब परि सरल, आयुब परि परमेश्वर भयकारी कुक्रियातारी व्यक्ति पृथ्वी रे केही नाहांती। आयुब एई प्रकार गोटे सरल कुक्रिया त्यागी आउ भल व्यक्ति थिले। आउ आयुबंकर जीवन चरित्र आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ गोटे आदर्श। मात्र आयुब तांको जीवन रे एते सब विषय घटिगला परे मध्य से गोटे विषय मध्य परमेश्वरଙ୍କ विरुद्ध रे दोषारोप करनाहांती। गोटे दिन रे उस देशर नंबर 1 धनी व्यक्ति से संपूर्ण भाव रे निजर धन संपत्ति को हरैले। गोटे दिन रे तांकर जेतिकी धन संपत्ति थिला, जेतिकी गाई मेंढा छेली ओट सब जाक गोटे दिन रे नष्ट हो गला। स्वर्गरु अग्नि पड़ी सबु विषय गुड़िक नष्ट हो गला। ताहा केवल नुहे, सेही दिन रे तांकर 10टा पुଅ झिଅ थिले। आउ तांकर 10टा पुଅ झिଅ निमंते से सब समय रे प्रति प्रभात रे परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करुथिले। आउ से 10टा पुଅ झिଅ मध्य गोटे दिन रे मरीगले। गोटे दिन रे एटे मन रखंतु, गोटे पुଅ बा गोटे जुबा पुଅ झिଅ जदि कौनसी परिवार रे गोटे दिन रे जणे मरंती ताहाले सेई परिवार रो शोक, सेई परिवार रो दुख आमे कहि परिबा नहीं। मात्र आयुबंक जीवन रे एही प्रकार घटिला जे गोटे दिन ताकर धन संपत्ति चलीगला, सब पुଅ झिଅ मरीगले। मरी जिबा समय रे आयुबंकर जीवन चरित्र से कौन कले जोड़ा संवाद दियाला। आयुब 1 अध्याय 20 पद। सेतेबेले आयुब उठी आपणा वस्त्र चिरिला और आपणा मस्तक मुंडन कला और भूमि रे पड़ी प्रणाम कला। आउ से कहिला मु मातार गर्भर उलंग आसीअछि और मु उलंग होई सेठाकु फेरीजिबि। सदाप्रभु देले, सदाप्रभु नहीं अछंती, सदाप्रभुଙ୍କ नाम धन्यवाद हो। प्रिय माने आमे कहि थांतु जे सदाप्रभु देले शैतान नेला बोली आमे कहि थांतु। आमे सबु बेले आमे जानू जे परमेश्वर केवल दियंती नियंती नहीं। आमे एई प्रकार कथा गुडी को आमे कहि ताऊ। मात्र से टिके हेले मध्य शैतान रो ना को निजर मुखरे नेले नहीं। परमेश्वर को गौरव देले, परमेश्वर को महिमा देले। एई प्रकार आराधना आमे चर्च रे भी आमे करि पारुना हूँ। आमे एई प्रकार आराधना चर्च बाहरे गोटे पड़िया रे आयुब दुनियार सबुठारु बेस्ट वर्शिप से करिसंती। अनेक भाई भौणी माने, अनेक ख्रिस्टियान लोक माने से माने सबु पाइला परे मते आज धन संपत्ति मिलला, मु प्रभु को आराधना करुछि। अनेक दिन परे मते गोटे पुଅ हैला, गोटे झिଅ हैला, मु प्रभु को आराधना करुछि। एई प्रकार भाव लोक माने आराधना करंती। मात्र आयुब सेमिति नाही। तांकर सब चली गला परे मध्य से प्रभु को गौरव दउछंती, प्रभु को महिमा करुछंती, प्रभु को नाम को उच्चरे स्थापन करुछंती। ताहा केवल नुहे, आयुबंकर देह सारा संपूर्ण भाव रे विभिन्न प्रकार फटका गुड़िक विस्फोटक गुड़िक होगला। एते जलादायक विस्फोटक होगला। से बसी पारुनांती, उठी पारुनांती, पाउंस गदा उपरे बसचंती, खपरा नहीं से कुंडई होउचंती। आ एई प्रकार दुख अवस्था तांकर एते कष्ट आ दुख अवस्था को देखी तांकर निजर स्त्री तांको कहिले तुमर कष्ट, तुमर जंत्रणा, तुमर दुख मु देखि पारु नहीं। तुम्हें एबे परमेश्वर को छाड़ आउ तुम्हें मर। तुम्हें यही प्रकार तांको स्त्री मध्य तांको मरिबा पाए कहउचंती। हेले मध्य से परमेश्वर को विरुद्ध रे कोनोसी प्रकार दोषारोप करुनाहांती। आज कहिबा पाए चाहे आयुबंकु एते शक्ति केउठारु आसिला। एई प्रकार परिस्थिति रे गोटे मनुष्य से एते प्रभु को गौरव प्रशंसा कि प्रकार दे पारुछि। आयुबंकर शक्तिर रहस्य कौन आमे से विषय रे गोटे दिया कथा आमे देखिबा, आमे पढ़िबा। आयुब पुस्तक 23 अध्याय एहार 12 पद। आयुब पुस्तक
23 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଲେଖାଗଲା, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନର ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ, ସାମର୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇବ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେ ଅଧିକ ରଖିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମାନିଛନ୍ତି। ଆଇବଙ୍କର ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ଏହା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମାନିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ମାନିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଳବାନ, ସେମାନେ ସାହସିକ, ସେମାନେ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଆଇବ ଏତେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅଧିକ ମାନୁଥିଲେ, ଅଧିକ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧନୀ ଅବସ୍ଥା ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଦୋଷାରୋପ କରିନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆରୋପ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛୁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଇବଙ୍କ ପରି କହିପାରିବା କି ମୁଁ ଆପଣା ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି? ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅଧିକ ମାନିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବଳବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜହନ, ପ୍ରଥମ ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ସାଧୁ ଜହନ ସେ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପଢ଼ିବା 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 14 ପଦର ଆମମାନେ ଖ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା, ହେ ଯୁବକମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଳବାନ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନେ କାହିଁକି ବଳବାନ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଇବ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ହେଲେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦେଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେ ବଳବାନ ହେଲେ, ସେ ସାହସିକ ହେଲେ, ସେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେ ପାପାତ୍ମାକୁ ପରାଜୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଥାକରେ, ଆଲମେରିରେ, ସେଲ୍ଫରେ ନ ରଖି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖିବା। କାରଣ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନାହିଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବା କେତେବେଳେ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତୁମ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲ। କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ତୁମର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଛିନଛତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସେମାନେ କହିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଇବ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତୁମର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ମହିମା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ
प्रभु से तुम वाक्य को संचय कर रखी मुझे तुमको धन्यवाद दिए प्रभु यही सब विषय गुड़िक तुम आम को शिखाऊच जनाऊच प्रभु तुम वाक्य जे केते गुरुत्वपूर्ण आउ तो वाक्य को आम केते अधिक परिमाण रे जीवन रे प्रभु स्थान देवार आवश्यक रही तुम्हें आम को जनाऊच धन्यवाद तो वाक्य को आम मैंने शिरधार्य करूँ उपरे रखू तो वाक्य अनुसार आम बंची पारू दयाकोरी तुम्हें साहाय्य करो आम प्रार्थना करुचु प्रभु धन्यवाद प्रभु प्रार्थना शुणिच प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु संदेश भल लगी अन्य मान को पठातु आउ प्रभु जदि अनुग्रह करती आसंता अध्याय रे आ गोटे नुआ प्रसंग रे आम परस्पर सहित कथबार्ता रहिबा समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।